जय जगन्नाथ। आज 6 जुलाई शनिवार। चलतु आज सकाळर 10 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्वरु आपनकु अनुरोध वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबे एवं ता सहित आपण आम वीडियो को केउ जिल्लारु देखुचंती कमेंट माध्यम रे हमकु निश्चय जणाइबे। खबर नंबर 1, पिलांक स्कूल जिबा आसीबा खर्च बहन करिवे राज्य सरकार। अपहंच अंचल पिलांक पई आसिला नुआ योजना। एणिकी अपहंच अंचलर पिलांक पई हबनी स्कूल समस्या, कारण अपहंच अंचलर पिलांक शिक्षा पाई सरकार आनिछंती नुआ योजना। स्कूल दूर रे थिबारु पाठ छाडुथिबा बा समस्यार सम्मुखीन हेउथिबा छात्र छात्रीक स्कूल जिबा आसीबा खर्च बहन करिवे राज्य सरकार। एही योजनारु उपकृत हेबे 30 जिल्लार 35,067 जन छात्र छात्री। विशेष करी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल रो पिला माने एही योजनार लाभ पाइबे। तेबे जेउ छात्र छात्री मानकर विद्यालय रे 75% उपस्थापन थिबो सेमानंकु एही योजना रे आर्थिक सहायता मिलिबो बोली ओसेपा पक्षरु कहा जायछि। खबर नंबर 2, बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। ए वर्ष राज्य रे लागिबो 5 कोटी गछ। ए वर्ष राज्य रे मोट 5 कोटी गछ लगाइबा पई टार्गेट करिछि वन विभाग। शिक्षानुष्ठान, घरोई अनुष्ठान, छात्र छात्र भली समस्तंकु बटा जीव चारा। समस्ते अति कम रे गोटिए गछ लगाइबाकू अनुरोध करा जायछि। वृक्षरोपण रे ओडिशा 1 नंबर हेबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। से आहुरी मध्य कहिसंती जे पूर्वरु 18 मास रो चारा लगा जाउथिबा बेले ए वर्ष 30 मासिया चारा दिया जीवो। गछ लगाइबा परे जेउ पॉलिथिन बाहरिबो ताकू भी बायोब्याक करिवे ओडिशा सरकार। सही परी जंगल विभाग केवल 19 लाख ताल गछ लगाइबो। ताल गछ हाथी को खाद्य दबा सहित वज्रपातरु रक्षा करिवो। जंगल और कृषि विभाग मिसी एही काम करिवे बोली मुख्यमंत्री सूचना दैछंती। खबर नंबर 3, चाषी को नुआ सरकार बड़ भेटी 6000 बदल रे मिलिबो 10,000 टंका। केंद्र रे नूतन सरकार गठन परे समस्ते उत्साहर सहित बजेट को अपेक्षा करिसंती। 2024-25 आर्थिक वर्ष पई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कोन घोषणा करिवे ताहा उपरे समग्र देशवासी नजर रहिछि। तेबे अन्य समस्तक परी देशर कृषक माने मध्य बजेट रु बहुत आशा रखिसंती। सेमाने चाहुचंती जे पीएम किसान सम्मान निधि योजनार किस्ती वृद्धि करा जाऊ। संप्रति सेमाने वार्षिक 6000 टंका पाउछंती, किंतु सरकार एहाको 10,000 टंका को वृद्धि करिबा उचित बोली चाषी माने दाबी करिसंती। तेबे एहा व्यतीत योग्यता मानदंड को आहुरी उन्नत करा जिबा उचित बोली चाषी माने कहिसंती। खबर नंबर 4, नीट को नै केंद्र सरकारक बड़ निष्पत्ति। पुनर्बार हेबो नाही परीक्षा। देश रे चर्चार केंद्र बिंदु पालटिथिबा नीट मामला रे केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति नैछंती। सुप्रीम कोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करी केंद्र कहिछि जे नेट अनियमितता को नै होइथिबा तदंत रे समिति किछि प्रमाण मिली नाही, तेनु आउ थरे नीट टेस्ट करिबा आवश्यक नाही। एहा लक्ष लक्ष छात्र छात्री को ऊपर प्रभाव पकाइबो। अन्य पटे स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम रे नाम लेखा लागि अनुष्ठित नीट पीजी परीक्षा पई मेडिकल साइंस जातीय परीक्षा बोर्ड तारीख घोषणा करिछि। अगस्त 11 रे एही परीक्षा अनुष्ठित हेबो। 2टी शिफ्ट रे एही परीक्षा हेबो बोली एजेंसी पक्षरु कहा जायछि। खबर नंबर 5, विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई स्वतंत्र बस सेवा। एसी रे 100, नॉन एसी रे 80 टंका रे करिवे यात्रा। बहु प्रतीक्षित विश्व प्रसिद्ध पवित्र रथयात्रा आसंता रविवार दिन आरंभ हेबाकू जाउछि। एही अवसर रे श्रीक्षेत्र धाम को श्रद्धालु को सुविधा यातायात पई क्रूट पक्षरु स्वतंत्र बस सेवार आरंभ हेबो। 7 टी आंतः शहर रूट थिबा बेले 7 रु 9 जुलाई एवं 15 रु 17 जुलाई 2024 पर्यंत एही सेवा जारी रहिबो। नियमित भाव रे एही रूट बस गुड़िक कटक, भुवनेश्वर, खर्धा, पुरी, काकटपुर रु तालबणिया बस स्टैंड पर्यंत चलाचल करिवो। एहा द्वारा श्रद्धालु माने सुविधा रे निज गंतव्य स्थल रे पहुंची पारिबे। खबर नंबर 6, वर्षा रे भिजिबो रथयात्रा। पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे सृष्टि हैला घूर्णिबलय। राज्य रे वर्तमान मौसुमी सक्रिय रहिछि। प्राय समस्त जिल्ला रे वर्षा भी हेउछि। केतेक स्थान रे अति प्रबल वर्षा हेउथिबा नै आंचलिक पाणीपाग केंद्र रेकर्ड करिछि। तेबे बंगोपसागर रे एबे घूर्णिबलय सृष्टि होइथिबारु आजि ठारु सारा राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबो। तेबे आसंता काली राज्यर अधिकांश स्थान रे वर्षा हेबो ओ केतेक स्थान रे अति प्रबल वर्षा हेबो। सेपटे आसंता 8 तारिख जाए एभली वर्षा लागि रहिबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केंद्र अनुसार आज मयूरभंज, केन्दुझर, कोरापुट और
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 8 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେପଟେ 9 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ଅଲିମ୍ପିକ ଟିକେଟ। ଓଡ଼ିଆ ଜାଭଲିନ୍ ଖେଳାଳି କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେଟ ମିଳିଛି। ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ 28 ଜଣିଆ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ ଟିମ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି କିଶୋର। ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି 28 ଜଣିଆ ଦଳରେ 11 ଜଣ ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 26ରୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 11 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଖବର ନମ୍ବର 8, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା 16 ଜଣିଆ କମିଟି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ 16 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ନୂଆ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। 6 ତାରିଖରେ ଏହି ନୂଆ କମିଟି ବୈଠକ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲାଯିବ ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ରୂପରେଖ କଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ। ଆଉ ମରାମତି, ଗଣତି ଓ ମଣତି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ହେବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କମିଟି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ପୁଣି ବଦଳିବ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବଦଳିବ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ପରିପାଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଙ୍ଗର ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ହେବ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରସାରଣ ଉପକରଣ ସହ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ହେବ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏଥିରେ ଉନ୍ନତମାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରସାରଣ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନଭିଳାଷୀ ଭକ୍ତମାନେ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା ସହିତ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।